बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट स्टोरीज़ के ऊपर, जिसमें सबसे पहली आज हमारी स्टोरी है इसराइली जो वज़ीर आज़म है, उनका फर्स्ट ऑफिशियल विजिट हुआ है दुबई का, यूएई का। उनकी दुबई के प्रिंस के साथ मुलाकात भी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ इसराइली आर्मी जो है उनको प्रिपेयर करने की इजाज़त प्रिपेयर होने की इजाज़त दे दी गई है। और इसराइली आर्मी को क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकें, ये भी न्यूज़ में चल रहा है। और इसके साथ साथ ये खबर पहले ही मैं आपको दे भी चुका हूँ कि इसराइल ने अपनी आर्मी को हर तरह से रेडी रहने की इजाज़त दी, और उन्होंने बाकायदा ये कह भी चुके हैं। जेरूसलम पोस्ट और इसराइल की जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनमें ये खबर शाया हो चुकी है कि अगर ये ना हो सका और जिस तरह ईरान यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है, तो इसराइल अनकरीब जो है ईरान के ऊपर अटैक कर देगा और ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा। तो आज इस खबर की कुछ तफसील के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में हमारी जो दूसरी स्टोरी होगी, सलमान खान का शो हुआ रियादा में, सऊदीया में कॉन्सर्ट हुआ, और इसके साथ साथ जस्टिन बीबर भी थे और बहुत सारे स्टार्स थे जिन्होंने सऊदीया में एक कॉन्सर्ट हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में और कहा जा रहा है कि जी दुबई सऊदीया जो है, अरब जो है, उनकी तबाही जो है शुरू हो चुकी है, और इस तरह की बहुत सारी बातें, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप जो है, वो एआरवाई ने आज फोरेंसिक करवा लिया, और उसके ऊपर आज दोबारा एक नया हंगामा खड़ा हुआ है। इन सारी स्टोरीज के ऊपर बात करें। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो न्यूज़ की खबर है जिसमें ये कह रहे हैं कि जी इजरायली आर्मी ऑर्डर टू प्रिपेयर अ मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान। इसराइल पीएम अराइव्स इन यूएई ऑन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विजिट। कि उनका एक ये मेहरबानी वाला विजिट था यूएई का। वहाँ उनकी प्रिंस ज़ैद बिन नहयान से मुलाकात हुई, और एक बड़ी अच्छी मुलाकात रही जिसमें उन्होंने अपने ताल्लुकात, इक्तिसादी और माशी ताल्लुकात के ऊपर बात की। और इस तरह के जो एक नॉर्मल विजिट होता है, इसी तरह का एक विजिट था। लेकिन किसी भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ये फर्स्ट ऑफिशियल विजिट था, ख़ास तौर पर किसी अरब कंट्री का। तो इसकी आने वाले दिनों में कुछ अपडेट्स पता चलेंगी कि वो किस तरह के कॉन्टैक्ट्स करके गए हैं और क्या इनके ऊपर बातचीत हुई। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि जी बड़ी अच्छी बातचीत रही इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की ज़ैद बिन नहयान से, और उन्होंने आपस में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सनअत और तजारत को तरक्की दिलाने के लिए हर मौज़ू के ऊपर बातचीत की, और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुआहदे जो हैं, बहुत सारे मुआहदे साइन भी करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, आज की खबर, इसमें ये कह रहे हैं कि इसराइली आर्मी ऑर्डर टू प्रिपेयर मिलिट्री ऑप्शंस अगेंस्ट ईरान की। इसराइली आर्मी जो है उनको ऑर्डर मिल चुके हैं और वो प्रिपेयर हो चुकी है कि वो मिलिट्री एक्शन करेंगे ईरान के ऊपर या एयर स्ट्राइक करेंगे। इस तरह की पहले भी काफ़ी खबरें आ चुकी हैं, जिसको ईरान की तरफ से भी शाया किया गया, और फिर जेरूसलम पोस्ट और इसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इसराइल की भी ये खबरें लग चुकी हैं कि जी इसराइली आर्मी फुल प्रिपेयर है और वो किसी भी टाइम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपने एक आपको व्लॉग में बताया था, जब इनकी एक थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, जब इनके इसराइल के एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला हुआ था। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला हुआ था, लेकिन ईरान ने कोई उसकी वो नहीं की थी कि जी ये कोई फनी खराबी हुई है या इसके ऊपर इसराइल ने कोई अटैक किया है। इससे पहले एक साल पहले जब ईरान के एटमी रिएक्टर्स पर हमला हुआ था, तब भी जो है ईरान ने फौरी तौर पर उसको कबूल नहीं किया था, लेकिन बाद में मान गए थे। ईरान की बकाया दिया था कि जी ये जो है इसराइल की तरफ से हमारे एटमी रिएक्टर्स पर हमला किया गया है। अब जो दोबारा हुआ है, अभी तक उसका कोई ऑफिशियल उसकी वो नहीं की गई, ईरान की तरफ से तरदीद नहीं की गई, लेकिन अभी तक ये भी नहीं बताया गया कि वो तकनीकी खराबी थी या उसके ऊपर वाकई कोई अटैक किया गया है। लेकिन अब इसराइल जो है वो ये कह रहे हैं कि जी हम ईरान के ऊपर मिलिट्री ऑप्शन हमारे उसमें है, और ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक भी करेंगे। तो ईरान के साथ इसराइल जंग करने जा रहा है, और वो क्यों जंग करने जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जी ईरान ने जो है एटमी हथियार बना लिए हैं, और जितने खास तौर पर पिछले 3 से 4 साल से जिस तरह ईरान यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है। और ये खैर एक इसराइल ने एक रिपोर्ट बना के जो है पेंटागन को भी पेश की थी, और पेंटागन के चीफ भी ये कह चुके हैं कि जी हमें लगता है कि ईरान ने जो है एटम बना लिया है या एटम बनाने के बहुत करीब है। अब वो कह रहे हैं, अब पिछले कुछ दिनों से बयाना में इनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, जिसमें जितने भी ये कंट्रीज हैं, चीन, रूस, बरतानिया, फिर फ्रांस और उसके साथ अमेरिका को तो खैर उन्होंने शामिल नहीं किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये मुज़ाकरात चल रहे थे जो कि ईरान के जौहरी मुआहदे से मुतल्लिक थे। और फिर ईरान ने कहा था कि जी जब तक हमारे ऊपर से पाबंदियां नहीं उठाई जाएंगी, तब तक ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो मुज़ाकरात में भी तातुल का शिकार है, लेकिन इसराइल कह रहा है कि जी हम ईरान के ऊपर एटमी हमला कर देंगे। अब इसराइल तो जब हमला करेगा तब की बात है, लेकिन अब अमेरिका को और इसके जितने भी ये G7 के कंट्रीज हैं, खासतौर पे मगरबी इत्तेहादी जिनमें यूरोपीय यूनियन और इसके साथ साथ बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान,
یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے یا وہ کس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہیں صرف نظر آتا ہے کہ روس جو ہے وہ یوکرین کے اوپر حملہ نہ کر دے، اور روس اپنے بارڈر کے اوپر 80,000 فوجی کیوں تعینات کر رہا ہے، حالانکہ وہ بارڈر کے اوپر اپنی فوج کی مقدار بڑھا رہا ہے۔ تو وہ یہ اور ساتھ ساتھ روس نے یہ بھی کہا تھا کہ جی جس طرح یوکرین کو نیٹو فورس مدد کر رہی ہے، ہم نے اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے لیے فوج کی جو تعیناتی ہے اس کو بڑھایا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ G7 کا اجلاس بلا کر اس میں کہہ دیا گیا کہ جی آپ کو سخت پابندیاں جو ہیں بھگتنی پڑیں گی اور اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ لیکن اسرائیل ایسا ہوا ہے جس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، جس کو کوئی پٹا نہیں ڈال رہا، اور وہ آئے دن جو ہے ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی ہم ایران کے اوپر ملٹری آپشن یوز کر سکتے ہیں، ہم نے اپنی آرمی کو پریپیئر ہونے کی اجازت دے دی اور ہم ایران کے اوپر ایئر اسٹرائک بھی کریں گے۔ تو اسرائیل کو کوئی نہیں روک رہا اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ امریکہ کا اور جتنے بھی یورپی یونین کے یہ ممالک ہیں ان کا بغل بچہ ہے، اس لیے اسرائیل جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم دوسری بات، جو کہ ادھر سعودیہ میں سلمان خان کا کنسرٹ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسٹن بیبر اور دنیا کے بڑے بڑے سٹارز ہیں۔ تو سعودیہ بالکل چینج ہونے جا رہا ہے۔ سعودی شہزادے صاحب جو ہیں محمد بن سلمان، وہ دراصل سعودیہ کو دبئی کی طرز پر لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور پھر جس طرح یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک نیون شہر جس کو بالکل ایک یورپ کی طرز کے اوپر بنایا جا رہا ہے، اس میں بھی اسی طرح کے کام ہوں گے۔ لیکن اصل بات اس میں یہ کرنے کی ہے، پچھلے 2-3 دن سے جب سے یہ کنسرٹ ہوا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں ایک ہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی عرب تباہ ہونے جا رہے ہیں، عرب تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں جو احادیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، یا جو کہیں ان کی باتیں ہیں اور جو احادیث ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں کہ عربوں کی تباہی بھی ہوگی۔ لیکن کیا عرب تو جو تباہ ہوں گے جب ہوں گے، لیکن کیا ہم جو پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا، کنسرٹس ہو رہے ہیں، ہمارے ڈراموں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہماری فلموں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے شوبز کے جو لکس سٹائل یا اس طرح کے ایوارڈز ہوتے ہیں ان میں جو ہمارے ایکٹر حضرات ہیں اور خاص طور پہ ایکٹریس حضرات ہیں وہ کس طرح کے کپڑے پہن کر آتی ہیں، تو کیا پاکستان تباہی کے دہانے پر نہیں کھڑا ہوا؟ تو کیا پاکستان میں بہت زیادہ اسلامی نظام قائم ہے، یا پاکستان تباہی کے دہانے پر نہیں کھڑا ہوا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے کے تو ہمارے سارے سوشل میڈیا اور ہمارے جتنا بھی میڈیا ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے کہ جی عرب تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے، تو پاکستان بھی کوئی بہت زیادہ پیچھے نہیں ہے ان سے، پاکستان شاید ان سے آگے نکل چکا ہوگا جس طرح کے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس ٹائم، اور خاص طور پہ جس طرح کا انصاف کا نظام یہاں قائم ہے۔ تو یہ تو خیر بہرحال جب عرب تباہ ہوں گے تب دیکھی جائے گی، لیکن پاکستان بھی خیر، پاکستان میں کوئی بہت اچھی یا دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی، یا پاکستان بھی کوئی اسلام کو بہت زیادہ فالو کر کے نہیں چل رہا۔ یہاں بھی کنسرٹس میں اور یہاں بھی جو پارٹیز میں اور جس طرح کے ڈرامے اور جو چل رہا ہے ہمارے میڈیا کے اوپر، آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طرح۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جسٹس حاکم نثار صاحب کی آڈیو ٹیپ کے اوپر، جو کہ آج اے آر وائی نے اس کی فرینزک کروا لی ہے کہ جی وہ تو ہم نے خیر پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ بالکل ایک فیک آڈیو، سمے نیوز نے 1 سے 2 دن کے اندر ہی اس کی ساری فرینزک کر کے بتا دی تھی۔ جس دن یہ پہلے دن آڈیو آئی تھی، میں نے اسی دن اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ یہ صرف ایک فیک پروپیگنڈا ہے، جس طرح پہلے نون لیگ کرتی آئی ہے، یا نون لیگ نہیں جس نے بھی کیا یہ ایک فیک پروپیگنڈا ہے۔ لیکن آج ایئر وین نیوز نے اس کی فرینزک کروا لی، اور وہ کہنے کی جی ساری یہ ایک آڈیو ٹیپ جو ہے وہ جعلی ہے، اور بہرحال اس کے اوپر جو پٹیشن دائر کی ہوئی تھی وہ بھی سنی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جب اس کا فیصلہ آئے گا تو وہ بھی بتائیں گے۔ تو یہ ایک پرانا پروپیگنڈا ہے ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کا، اور یہ تاریخ بھری پڑی ہے، ہماری عدالتوں کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا اس ملک میں۔ تو بہرحال خیر یہ کچھ آج کی اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ نیکسٹ خبروں سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔